नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। शिक्षक बंधु आज आम जाना स्कूल बिल्डिंग कमिटी एवं एकाडेमिक कमिटी 2026-27 गठनर परफेक्ट रिजोल्यूशन किपरि लिखिबा एवं नुआ रजिस्टर किपरि प्रस्तुत करिबा। प्रथमे नुआ रजिस्टर टी किनिबा, तापर रजिस्टर फ्रंट पेज रे गोटे स्टिकर लगेबा स्कूल बिल्डिंग कमिटी एंड एकाडेमिक कमिटी रजिस्टर। तापर लिखिबा स्टार्ट करिबा। प्रथम पेज छाड़ीदेबा, द्वितीय पेज लिखिबा स्कूल बिल्डिंग कमिटी एवं एकाडेमिक कमिटी 2026-27 गठनर रिजोल्यूशन। अद्यता 4/8/2026 मु आसंता अगस्ट मासर 4 तारिख जे पीटीए मीटिंग रही से पीटीए मीटिंग रे ये गठन करने को स्थिर करछि। तेणुकरी आपण मैंने आपण बीओ को परामर्श अनुसार डेट दे पारे कहीं ना एसएमसी नुआ एसएमसी आमर एप्रुवाल न होगा पर्यंत से एसएमसी आउ स्कूल बिल्डिंग कमिटी एकाडेमिक कमिटी गठन कर देखा आगु सब तथ्य अच्छी। अद्यता 4/8/2026 मंगलवार अपराह्न 2 घटिका समय असेपांग लेटर नंबर 7063 डेटेड 26/6/2026 निर्देशनामा अनुसार ओडिशा सरकार नूतन एसएमसी गाइडलाइन अनुजाई आंभ डेस विद्यालय ये विद्यालय ना लिखे 18/7/2026 सुधा गठन होइतिबा नूतन विद्यालय परिचालना कमिटी न्यू एसएमसी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा अनुमोदन बा एप्रुवाल पाई सारिबा परे उक्त नूतन एसएमसी रो चेयरपर्सन श्रीजुक्त डेस्क अध्यक्षतार एवं बैठकर आवाहक तथा विद्यालयर प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त डेस्क सभापतित्व नूतन विद्यालय परिचालना कमिटीर समस्त सभ्य सभ्या वार्ड मेंबर स्थानीय शिक्षाविद अंगनवाड़ी कर्मी क्लस्टर सीआरसीसी टेक्निकल कंसल्टेंट और परिस्थिति रे एक जरूरी बैठक अनुष्ठित होता। उक्त बैठकर उद्देश्य ओडिशा सरकार नूतन एसएमसी गाइडलाइन अनुजाई विद्यालय में नूतन भाव में गठित मूल विद्यालय परिचालना कमिटी बा एसएमसी अधीन स्कूल बिल्डिंग कमिटी एवं एकाडेमिक कमिटी नाम दुईटी उपकमिटी बा सब कमिटी गठन करवा। प्रसंग 1 स्वागत संबर्धना और परिचय प्रदान। प्रथम बैठकर सभापति तथा विद्यालय प्रधान शिक्षक बैठक में उपस्थित समस्त व्यक्तिविशेष को स्वागत जणाइथिले। तत्पर निमंत्रित अतिथि मानकर परिचय प्रदान करते। प्रसंग 2 दुईटी सब कमिटीर गठन उद्देश्य संबंध में यही प्रसंग में बैठक में सभापति तथ्य उपस्थापन करते कि समस्त सरकारी विद्यालय मानक 2026-27 शिक्षावर्ष में गठन होइतिबा मूल एसएमसी कमिटी अधीन दुईटी उपकमिटी गठन करा निमंते सरकार निर्देशनामा और गाइडलाइन जारी कर। प्रथमटी स्कूल बिल्डिंग कमिटी रहिबो जे कि विद्यालयर भित्तिभूमि सजाड़ा निमंते। द्वितीयटी एकाडेमिक कमिटी रहिबो विद्यालयर भीतर शिक्षा व्यवस्था और पिलांक भविष्यत गठन उद्देश्य। यही दुईटी कमिटी मिलित भाव में कार्य कले ही गोटे आदर्श विद्यालयर गठन हो पार। प्रसंग 3 स्कूल बिल्डिंग कमिटीर सभ्य सभ्या संबंध में यही प्रसंग में बैठक में सभापति ओडिशा सरकार मार्गदर्शिका बा गाइडलाइन लेथिबा एनेक्सर 5 तथ्य को उपस्थापन करते। 1 एसएमसी चेयरपर्सन जे विद्यालयर परिचालना कमिटीर अध्यक्ष, 2 हेडमास्टर किंबा भारप्राप्त प्रधान शिक्षक, 3 सीनियर मोस्ट टीचर जे वरिष्ठतम शिक्षक, 4 टेक्निकल कंसल्टेंट जे कि वैषयिक परामर्शदाता प्रत्येक बीओ अच्छा, 5 सीआरसीसी कंसर्न क्लस्टर संपृक्त क्लस्टर सीआरसीसी रही। प्रसंग 4 एकाडेमिक कमिटी सभ्य सभ्या संबंध में यही प्रसंग में बैठकर सभापति ओडिशा सरकार गाइडलाइन एनेक्सर भी तथ्य को उपस्थापन करते। यथा 1 चेयरपर्सन एसएमसी विद्यालय परिचालना कमिटीर अध्यक्ष, 2 हेडमास्टर किंबा आईसी हेडमास्टर प्रधान शिक्षक बा भारप्राप्त प्रधान शिक्षक, 3 सीनियर मोस्ट टीचर वरिष्ठतम शिक्षक जे शिक्षा समन्वयकारी भाव रही, 4 एलिमेंटारी किंबा सेकेंडरी रिटायर्ड होता रिटायर्ड टीचर रही पारे, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय अवसर प्राप्त शिक्षक किंबा शिक्षयित्री, 5 नॉमिनेटेड प्रेजेंटेटिव ऑफ एचएम प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी किंबा ओएवी किंबा जेएनबी किंबा केवी नियर बाय स्कूल इन एवेलेबल प्रधान शिक्षक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जदि थे रखिपारे। 5 नंबर 6 नंबर कौन अच्छी सीआरसीसी ऑफ कंसर्न
କ୍ଲଷ୍ଟର ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଲଷ୍ଟରର CRCC ରହିବେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ରହିବେ 5 ଜଣ ସଭ୍ୟ, ସ୍କୁଲ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟିରେ ରହିବେ 6 ଜଣ ସଭ୍ୟ। ପ୍ରସଙ୍ଗ 5 ଦୁଇଟି ସବ୍ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନ ଜାଣିଲେ କେଉଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କମିଟି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁଇଟି ସବ୍ କମିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରହିଛି। ଯେପରି ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ତଦାରଖ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପରିସର, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୌତିକ ସୁବିଧାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଅନୁଦାନର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ଯେପରି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମରାମତି ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ହିସାବ କିତାବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା। ସମନ୍ୱୟ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। 2 ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ଏହି କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମନିଟରିଂ। ପିଲାମାନେ କିପରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କିପରି ରହିଛି ତାହାର ନିୟମିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥାନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ତଦାରଖ କରିବା। ଏକାଡେମିକ୍ ଯୋଜନା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେପରି ସହପାଠ୍ୟ ବା କୋ-କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟତା। NEP 2020 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା କମ୍ପିଟିଏନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ SMCର ସଭାପତି ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦିଗ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ SMCର ଚେୟାରପର୍ସନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗିତାରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ କମିଟି ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟି 2ଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଗଲା। ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ କମିଟି। ଏଠି ପଦବୀର ନାମରେ ଲେଖିଦେବେ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ମଝିରେ ସଂଖ୍ୟା ସଭ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେବେ Annexure 4 ଅନୁଯାୟୀ। ନେକ୍ସଟ ସ୍କୁଲ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟି 2026-27 କ୍ରମିକ ନମ୍ବର, ପଦବୀର ନାମ, ସଂଖ୍ୟା, ସଭ୍ୟଙ୍କ ନାମ। ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଆପଣଙ୍କ ବୈଠକରେ ଥିବେ ଏଠି ପୂରଣ କରିଦେବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ବୈଠକ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଳକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ତା ତଳକୁ ନୂତନ SMC ଚେୟାରପର୍ସନଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ତାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଆମର ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଆଶା କରେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ କମିଟି ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟି ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ରିଜଲ୍ୟୁସନଟି କିପରି ଲେଖିବା ଏବଂ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟରଟି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।